सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا وجب شكر علينا يا رسول الله ماذا لله داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना जगमगा उठा ज़माना जगमगा उठा ज़माना या रसूल अल्लाह बोला बीबी तराना या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका आपकी